Kematian Charlie Kirk mengejutkan banyak orang. Media menyebutnya aktivis konservatif, tapi di balik semua itu, ia dikenal sebagai seorang Kristen yang berani. Yang tak terduga, justru setelah kepergiannya, kampus-kampus di Amerika dipenuhi doa, lilin, dan nyanyian Amazing Grace. Dari Paris hingga Seoul, orang-orang berdoa dan bersaksi bahwa imannya meninggalkan jejak. Yesus berkata, "Jika biji gandum jatuh ke tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Yohanes 12 ayat 24. Apakah ini buah yang sedang kita lihat? Dalam video ini, kita tidak bicara politik, tapi iman, warisan, dan panggilan rohani bagi generasi kita. Charlie Kirk meninggal di usia 31 tahun. Sekilas, itu usia yang masih sangat muda. Usia di mana banyak orang baru merintis karier, membangun keluarga, atau bahkan masih mencari arah hidup. Tetapi, justru dalam rentang waktu singkat itu, Charlie sudah meninggalkan warisan yang besar. Ia mendirikan Turning Point USA di usia 18 tahun. Dalam waktu belasan tahun, ia menjelajahi kampus-kampus, berbicara di depan ribuan anak muda, dan mengangkat suara tentang kebenaran Injil. Hidupnya bukan tanpa tantangan, kritik, hinaan, bahkan ancaman sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, ia tetap berjalan dengan keyakinan bahwa panggilannya bukanlah untuk hidup nyaman, melainkan untuk hidup taat. Ada satu kutipan dari Corrie ten Boom yang sering diingat. A life is not measured by its duration, but by its donation. Hidup bukan diukur dari berapa lama kita hidup, tetapi apa yang kita persembahkan selama hidup itu. Dan dari Charlie kita belajar, hidup singkat sekalipun bisa menjadi donasi yang abadi, jika dijalani dengan iman. Alkitab mengingatkan kita dalam 2 Timotius 4 ayat 7. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Itulah kesaksian yang tidak hanya menjadi milik Paulus, tetapi juga menjadi cermin bagi setiap orang percaya, termasuk kita hari ini. Salah satu hal yang menonjol dari hidup Charlie adalah bagaimana ia membawa imannya keluar dari tembok gereja. Bagi banyak orang, berbicara soal iman seringkali dianggap cukup di lingkup pribadi atau komunitas rohani. Namun, bagi Charlie, iman tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk ketika berbicara di kampus, di ruang publik, bahkan di tengah isu-isu yang kerap disebut politik. Ia sering mengingatkan bahwa banyak hal yang dianggap politik sesungguhnya berakar pada nilai Alkitab. Tentang kehidupan, yaitu aborsi, tentang keluarga dan pernikahan, tentang kebenaran dan keadilan. Menurutnya, semua itu pertama-tama adalah isu moral dan rohani, baru kemudian menjadi isu sosial atau politik. Disinilah kita melihat bagaimana imannya berfungsi seperti garam dan terang, Matius 5 ayat 13 hingga 16. Garam mencegah kebusukan, terang mengusir kegelapan. Kehadiran orang percaya di ruang publik bukan untuk ikut-ikutan arus, tetapi untuk menghadirkan perbedaan, membawa suasana baru yang memuliakan Allah. Charlie tidak selalu diterima dengan baik. Banyak yang menentangnya, bahkan menertawakan dan menghina. Namun, kesaksian orang-orang yang mengenalnya menegaskan bahwa ia menyampaikan kebenaran dengan kasih. Ia tidak membenci lawannya dalam debat, melainkan berharap setiap orang yang mendengarnya mengalami transformasi sejati dalam Kristus. Dan inilah pelajaran untuk kita. Iman sejati tidak boleh berhenti di dalam gereja. Ia harus hidup, bersuara, dan memberi dampak dimanapun Tuhan menempatkan kita. Yang menarik, kematian Charlie tidak berhenti sebagai sebuah berita duka. Dari berbagai kampus di Amerika, muncul pemandangan yang mengejutkan. Mahasiswa berkumpul di lapangan, menyalakan lilin, menyanyikan Amazing Grace, dan berdoa bersama. Di Liberty University, ribuan mahasiswa berpelukan, menangis, dan berdoa untuk keluarganya. Di Colorado State University, tempat awal perjalanannya, mahasiswa berdiri berani menyebut Charlie sebagai pahlawan iman. Di Drake University dan East Carolina University, acara Vigi mempertemukan mahasiswa lintas pandangan politik untuk satu tujuan: menolak kekerasan dan berdoa bagi persatuan. Bahkan, dukungan itu merembet ke luar negeri. Di Paris, aktris Patricia Heaton menyalakan lilin di Katedral Notre Dame. Di Seoul, Korea Selatan, ribuan orang berkumpul di jalanan untuk berdoa. Di Afrika Selatan, jemaat mengadakan kebaktian syukur atas hidupnya. Semua ini menunjukkan sesuatu, iman itu menular. Satu kehidupan yang dipersembahkan sungguh-sungguh kepada Kristus bisa memantik api doa dan keberanian di berbagai belahan dunia. The blue, it takes a while to get over it.
Many of you might be in shock. Some might be angry. Some might be fearful. And especially if you look at what's going on in America and the rest of the world. It's a bit of chaos right now. Some of you might have some anxiety. But first of all, I need to help you to look at this from a biblical perspective. And so number one is that Charlie is not dead. Just like my brothers, they're not dead. Have a few Bible verses here that I want to read for you because we need to live according to the truth, right? And Jesus said in John 11, verse 25, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Charlie is not dead. He just left this temporary world. We're a vapor. The one day we're here, the next we are gone. God tells us that over and over in his scripture. The truth that he chose to reveal to us, that is there for all of us to read. Still, the best seller in the world is God's word. And scripture says, for it is appointed for man to live, and then comes judgment, to die, right? And that's coming for all of us. Charlie, God called him home. He left earlier than most of us expected. But you need to realize that every second on that clock is also a second closer to your death and mine. Charlie just went ahead of us. He's still alive. He's with God. This place is not our home. Our home is with the Lord. And so Charlie, he had a race to run. And man, did he run it to the full. And he came to the end of that race. And he is also an example for many of us. 2 Timothy 4 verse 7 says, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now, Charlie was not a perfect man because there's no such thing in this world. No one is perfect. Some people say, well, he might not have been a real Christian. He was too much in politics. Just push all of that aside. I truly believe that the older he became, the closer he grew to God. He started to speak a lot more about biblical values and principles. He was still young. But if you look at Christians, with everything we do, and you look at how sinful we are, we're not Christians because we think we're perfect. We're Christians because we know we are sinners. I'm a wretch. And I'm only saved by God's grace. And I still have this sinful fleshly nature inside of me. And I have much to learn. There's a lot that Charlie learned on the road of sanctification. But man, one thing is for certain. He stood for Christian, biblical values and principles, for God's word. And there's no doubt in my mind that God used him powerfully. And that is why I believe that this attack is demonic. With that perspective, that you need to understand that Charlie is not dead, but he's now with God. And that this world is temporary. It's like the Matrix, right? There's a spiritual war going on, a spiritual battle for your soul and for mine. Demonic forces in the air. I'll actually read it to you. Ephesians 6 verse 12 says, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.